Cap Radio. Bonsoir chers auditeurs, bienvenue à une nouvelle émission de Cap Bio. Nous avons avec nous le professeur Jack Stockley, mais aussi nous aurons avec nous bien sûr Samira Ridaï Alaoui Mhamdi, avec laquelle nous parlerons nutrition bien sûr. Nous parlerons aussi sédentarité, obésité. Nous parlerons aussi des huiles naturelles, oméga 3 et oméga 6, et leur importance pour notre santé. Et avec notre cher professeur que vous connaissez tous, nous parlerons de l'homéopathie, des remèdes homéopathiques de la saison, surtout pour la saison d'hiver. Et nous donnerons des recettes pour, enfin, si je peux me permettre le terme, pour les adultes et pour les enfants. Souhaitons d'abord la bienvenue à notre nouvelle recrue, Madame Samira Ridaï Alaoui Mhamdi. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, merci. Je vous remercie. Je vous entends très mal. Merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Donc, c'est la première fois que Madame Samira Ridaï nous fait l'honneur d'être avec nous. Bien sûr, comme je vous le répète assez souvent, cette émission est par liaison téléphonique et donc nous nous excusons si jamais il y avait des aléas dus au direct. Nous souhaitons la bienvenue aussi à notre cher professeur Jack Stockley. Bonsoir, professeur. Bonsoir, cher monsieur. Bonsoir à tous vos auditeurs. Et je vous souhaite une très bonne année 2021, en espérant qu'elle soit meilleure que celle qui vient de passer, et que nous irons vers une santé sur l'ensemble du territoire et du monde. Voilà, exactement. Et nous pouvons souhaiter à nos chers auditeurs qu'ils changent leurs habitudes alimentaires parce que nous sommes ce que nous mangeons. Donc, c'est bien dit. Voilà, parce que je l'ai appris de vous, cher professeur. Donc, si vous le permettez, cher professeur, on va commencer donc avec notre invité d'honneur ce soir, Madame Samira Ridaï Alaoui Mhamdi. Elle est thérapeute en nutrition holistique et orthomoléculaire, thérapeute et enseignante en shiatsu, réflexologie plantaire et massothérapie lymphatique. Il va nous expliquer tout ça, mais je pense que les auditeurs sont plus intéressés qu'on parle sédentarité, obésité, surtout qu'elle a une grande expérience dans ce domaine et que ça intéressera sûrement la gente féminine, mais aussi les hommes. Et nous aurons un avantage de taille, c'est que Madame Samira Ridaï nous parlera en français et en arabe pour que tous nos auditeurs puissent donc comprendre de quoi nous parlons. Alors لالا نتكلم معك دابا بالعربيه الا سمحتي. كنلاحظوا واحد الظاهره تفشت في المجتمع ديالنا، هي نظريا جديده علينا، ولكن هاد من هاد 20 سنه الان تزادت شويه في المغرب. الخمول البدني او قله الحركه او عدم مزاوله اي نشاط رياضي اللي كتنتج عليه السمنه. هذا الشيء كنا كنشوفوه في الدول الغربيه، في الولايات المتحده واوروبا، لان النموذج ديال الاستهلاك ديالهم كان فيه بزاف ديال السكريات وغيرها. الان هادشي وصل عندنا المغرب، وبدينا كنلاحظوا بان كاين بزاف د الناس كيعانيوا من السمنه. بغينا تكلمنا على هاد الظاهره، وطبعا النصائح اللي تقدري تعطي الناس باش يتفادوا هذا المشكل الصحي. فعلا سيدي، اولا شكرا لكم على هذه الاستضافه، وتنتمنى انني نقدر نوصل المعلومات بالعربيه كما يجب. احنا غادي نعاونوا. لا سميره، هي قدرتي تقربي من التليفون وتهضري ببساطه بدارجه الا بغيتي، غير قربي التليفون شويه باش نسمعوك حسن. الا قدرتي ترفعي صوتك شويه. راك علمت المستمعين الكرام بان احنا كنتكلموا غير بالتليفون وراه صعيب شويه الحل. تفضلي. لا بغيت نقول على كيف ما قلتي، كيف ما شرحتي على بالنسبه للسمنه الان، عاشت السمنه بواحد الشكل فظيع في الغرب، ومن بعدها هذه تقريبا ما يناهز 20 سنه حنا عندنا في المغرب العربي بالذات. حنا عندنا في المغرب من بعد الاستقلال
عرفنا واحد هذا النوع ديال السمنه كانت، ولكن الان التغذيه تبدلات. ولينا ولات عندنا الاكثريه ديال لي فاست فود، لي فريت، لي همبرغر، لي صودا، وهادو اثروا سلبيا على التغذيه ديال على المجتمع وعلى الافراد المجتمع طبعا. يعني تبنينا النموذج الغربي يعني في الطريقه ديال الاستهلاك، بحيث اننا تبعنا النموذج الغربي وتخلينا على التغذيه ديالنا. فالنموذج الغربي مبني على الاندستري، الصناعه الغذائيه، وهذه الصناعه الغذائيه اللي اثرت سلبيا على صحه المواطن. لان ملي تنقولوا تغذيه صناعيه فما تنعرفوش شنو هي نوع الاضافات اللي كاينه فيها، البيستيسيد، لي كولورون، الملونات، الانواع ديال الدهون، سنابيل لي غراترانس اللي هما خطيرين. فهذا كله اثر على الصحه ديال الناس. اضف الى هذا ان وحنا قدنا تنتقدموا في السنوات، وتقدم العلمي تيزيد، والعمل ديالنا تيمشي تنمشيو اننا تنكونوا اكثر جالسين، اون بليس سيدونتير. نعم. وهذا تيخلي ان قله الحركه تتاثر سلبيا على الصحه ديال الواحد، وتندخلوا في مجموعه ديال الامراض. واحد اللي الان الصحه العالميه، منظمه الصحه العالميه اعطتها اسم وباء نو انفكسيو، ايبيديمي نو انفكسيوز، يعني وباء غير تعفني، ولكن عنده مجموعه ديال الانعكاسات على الصحه المواطنين، بما فيها مرض القلب والشرايين، بما فيها الانسوفيزونس يعني القصور الوريدي، بما فيها المشكل ديال اللاكتوز، بما فيها اللاس اللي هو لازم نظن وعاد مجموعه ديال السرطانات على راسها سرطان الكبد، وبالتالي ما نسميه السياتوز. هذا كله بترسبات ديال الدهون داخل الجسم. هذا كل هذا التغذيه هذه اللي ادت لواحد السمنه واللي اعطت هذه الانواع ديال الامراض. وفيها عاد اضيف الى هذا كاين لا ديبرسيون، هي داخله هذا النمط ديال المشاكل اللي كيعاني منها الان حتى لا ديبرسيون دكتوره، حتى لا ديبرسيون. نعم، حتى الديبرسيون كتجي من هذا النموذج ديال الاستهلاك اللي تبنيناه الان. لا ديبرسيون الان من بين لي كونسيكونس، النتائج اللي تؤدي لها سببها هو هذا سوء التغذيه اللي عطاه هذه المشاكل ديال السمنه. ما شاء الله. يعني الا جيت اسمح لي كنقطعك لان في الديريكت غادي نقطعك، غير اسمحي لي كنقولها لك مسبقا. يعني ملي خلينا القفه ومابقيناش كنمشيو للسواق وبقينا كنتسخروا في الاسواق الممتازه، يعني بحال اللي شرحت لنا الدكتوره، بقينا كنقتنيو يعني منتوجات نقدروا نقولوا كيماويه، لان هذوك المنتوجات اللي كناخذوا كلهم داخلين في اطار الصناعه الغذائيه، فلا بد غادي يكونوا فيهم بحال اللي شرحت لنا الاستاذه، فيهم ملونات، فيهم مواد كيماويه كثيره. هذا الشيء كيأثر على صحتنا. ولكن الجديد ما كنتش كنعرفوا انا، حتى لا ديبرسيون هي تقدر تجي امراض نفسيه سببها سوء التغذيه اللي تؤدي للسمنه. نعم. أنا اللي بغيت نشرح معكم اليوم، اللي بغيت نقول لكم، هي لما نتكلم على السمنة، نتكلموا على السمنة كيفاش كنعرفوا السمنة، وهنا بزاف الناس كتخطأ فيه. إلا سمحتي لي مدام، لقاش حنا عندنا مشكل مع هذه السمنه من الناحيه الثقافيه. يعني حنا في المغرب كتشوف شي واحد تبارك الله غليظ وصحيح كتقولوا صحيح وغزال، ما عرفناش شنو جا، علاش عنده هذا المرض النفسي او زعما هو صحيح. حنا عندنا الواحد الا غليظ وحتى المراه
وفي بعض نعم الجهات المغربيه في الجنوب مثلا باقي يعني المراه مطلوب منها تكون غليظه، وفي الثقافه ديالنا بدات كتبدل شي شويه، ولكن باقي يعني الراجل اللي صحيح ولا المراه اللي صحيحه نعم هي اللي زعما اللي عنده اللي اون سور بوا يعني هو اللي زايد شي نعم شويه الوزن، وهذاك اللي كيكون نحيف كنعيبوا عليه يعني، وبعد بزاف د الناس كياخذوا فيتامينات باش يتقووا، في حين بان هذيك النحافه راه تقدر تكون صحيه اكثر. نعم نعم نعم. نعم. وهذا هو اللي بغيت نصرح ليه معكم الآن، نعم. بحكم أننا الآن وإحنا في زمن الكوفيد، وإحنا الآن أصبحنا نعمل عن بعد، وبالتالي ما تنخرجوش، لا النساء ولا الرجال ولا حتى الأطفال أصبحوا ملازمين لبيوتهم مع كامل الأسف، وهذا أثر سلبيا على الصحة بشكل أن الإنسان أصبح يزيد في الوزن. الآن أنا اللي سألقي نظرة على شنو هي، ملي تنهضروا على السمنة تنقولوا سمنة أنها خطيرة. شنو هي السمنة اللي خطيرة؟ مني أولا صحة الإنسان كيعبرها، مني تنشوف كنعبر ما نسميه لانديس دو ماس كوربوريل. لانديس دو ماس كوربوريل. نعم. ماس كوربوريل. هاد لانديس دو ماس كوربوريل استعطت لي واحد التعريف أنه خص يكون عند أي واحد ما بين 18 كيلوغرام على كيلوغرام متر كاري، كيلوغرام على المتر مربع. هذا إذا فينا 25 كيلوغرام بالمتر مربع غادي ندوزو لنا هو لو سوربوا، يعني ان الوزن ديالنا ولا مازال ما دخلناش للسمنه، ولكن ملي تنوصلوا ل 30 كيلوغرام متر مربع حنا تندخلوا للسمنه اللي كتكون ماشي ما هياش خايبه، ولكن نقدروا نتفاداوها. ملي تنوصلوا ل 35 34 من 35 حتى ل 39 هنا تندخلوا ما تنسميوها السمنه الصعبه. نعم. غير اسمح لي، لا غير بالنسبه للمستمعين اللي كيسمعونا غادي هذا الانديس دو ما يعرفوش هذا القرام، غير كيفاش يقدروا يوزنوا هذا العامل هذا باش يعرفوا واش هما عندهم سمنه مفرطه او سمنه مقبوله. نعم. هنا شنو تناخذ هذا الانديس دو ماس كوربوريل هو الوزن على لا تاي، الطول ديالي، الوزن على القامه. نعم. على القامه. نعم. على القامه مربع، يعني لو بوا بار لا تاي او كاري، يعني تنقسم الوزن ديالي تنقسمو على القامه ديالي المره الاولى ونعاود نقسمو مره اخرى، نقسمو جوج مرات على القامه. جوج مرات نعم. باش نلقاو باش تكون عندنا لا لو بوا بار لا تاي او كاري. ملي تيكون عندنا هنا، ملي تنكونوا في هذا ملي تنوصلوا للسمنه المفرطه ولا حتى غير لانها الكبيره، هنا تندخلوا كيولي عندنا مشكل خطير صحي. دخلنا ما بقيناش انني غليت فانا صحيح ولا لا، حنا دخلنا في حالات مرضيه. ولكن هنا غندير واحد القوسين، لانه ملي نهضروا على هذا الانديس دو ماس كوربوريل ما ناخذوش بوحديته، ناخذوه مع لو تور دو تاي، يعني نعبر المحيط ديال البطن ديالي عند السره ديالي ونشوف. بالنسبه للنساء ما خصوش يتعدى 80 سنتيمتر. 80 سنتيمتر. وبالنسبه للرجال 80 حتى 82 سنتيمتر. بالنسبه للرجال ما خصوش يتعدى 90 ولا 92 سنتيمتر. علاش؟ لان هنا علاش قلت لانه يكونوا بجوجهم متزامنين، نعبروا اليمسي ونعبروا هذا المحيط ديال الخصر ديالنا عند السره، لان ملي كيكون المحيط هو عند السره ديالنا هو اللي كبير فيصل 80 عند النساء ولا 92 عند الرجال، تندخلوا ان كتكون عندنا لا غريس، دهون كثيره، وكتكون عندنا الدهون في هذا المحيط في الجهاز الهضمي ديالنا، وبالتالي كتاثر لنا على القلب، كتاثر لنا على الشرايين، وهذا هو الخطير.
ولكن الدكتوره كاين بزاف الناس كيستهانوا بهذا البطن، كاين ناس زعما عندهم كريشه كيفرح بها زعما ما كيقول ما كاينش مشكل، في حين بان على ما كنقراو بان هذاك الدهون اللي كتكون في المحيط ديالنا الا تزادت راه كتشكل بحال اللي قلتي يعني واحد الضغط على القلب ويمكن تسبب لنا في امراض خطيره. هنا تندخلوا ما نسميه بالسيندروم ميتابوليك. سيندروم ميتابوليك، الوغ السيندروم ميتابوليك شنو تيكون عندنا؟ فكنكونوا مضطرين، كتاثر لنا على السكري، داء السكري، يقدر يطلع لنا السكر يقدر يكون عندنا الكوليسترول اللي يطلع لنا، لي تريغليسيريد اللي يطلعوا لنا، ما نسميه لو بون كوليسترول اللي هو الاتش دي ال تينزل، والال دي ال اللي هو الكوليسترول ماشي مزيان تيطلع. اذا هاد المسائل هذه اول حاجه تبدا تتبان لنا ملي كنديروا لي تشيك اب ديالنا، كنديروا التحاليل ديالنا، تبان لنا المسائل هذه. حنا كنعرفوا باننا دخلنا واحد السونه اللي غادي تؤدي بنا الى ما لا يحمد عقباه. هنا هاد الناس هادو تندقوا لهم ناقوس الخطر وتنقول لهم خاصكم الان تعرفوا انكم تاخذوا بعين الاعتبار وبالجد الصحه ديالكم، والا ما طبعا لا ميديسين اللي هي الشموليه او الكليه، ولا لا ميديسين اورتوموليكولير، مع ماشي بوحديتهم طبعا، هي ومع نوع من الرياضه، ومعاهم الحاله الثالثه ما نسميه بالنورو ايموسيونيل، يعني العصبيه العاطفيه. هكذا ديال المحاور مهمين باش ناخذوا بعين الاعتبار. الا قدرتي تشرح لنا اكثر دكتوره غير هاد الثلاثه ديال لي زيليمون اللي قلتي لنا مؤخرا. نعم ثلاثه. هي التغذيه اللي هي اللي غادي ناخذوها بعين الاعتبار، الرياضه طبعا اللي غادي ناخذوها، والحاجه الثانيه هي العصبيه العاطفيه. هي انا كنقول انا عرفتها بالنورو ايموسيونيل، الكلمه هي بالعربيه غتكون هي العصبيه العاطفيه. نعم، اظن ذلك. شنو هي هذه العصبيه العاطفيه دكتوره؟ يعني مني انا غناخذ مثلا المريض ولا الانسان اللي كيعاني من السمنه، وانا بغيت نعالجه وبغيت نساعده على المعالجه، هذه المعالجه ديال ما غاديش ما خصو يقبلها هو. اول لابد خصو يقبلها باش يقدر يتعالج. باش ما غاديش نجي نقول له انا خصك تفرض عليه من الوزن، خصك تلعب الرياضه، اولا خصو هو تكون عنده الرغبه والعزيمه. نعم. فكيفاش غادي تكون عنده؟ خصو يبغي راسو، خصو يبغي راسو هو، خصو يهنئ نفسه، وخصو يحس بانه سابروف، يعني ما عرفتش دو سابروفي سو فيليسيتي اي سيمي، يبغي نفسه. هادو كلهم منين غادي يكون غيوصل لهاد الحاله الثلاثه هذه، غادي هو غادي يبدا يبحث على كيفاش يساعد نفسه. فانا غادي نساعدو هذا المجال هذا اللي هو لو نورو ايموسيونيل. لو نورو ايموسيونيل اسمح لي ماشي هو لو بسيكولوجي. نعم. لو نورو ايموسيونيل نقدروا نسميوها تحفيزات يعني عاطفيه، تحفيزات معنويه، يعني نشجعوه ونخليوه هو يستوعب ديك الحاجه اللي خصو، ونكونوا عنده واحد العزيمه وواحد القبول باش ياخذ راسو في يدو ويدير شويه د الرياضه ويكون مزيان. نعم. هذه هو اللي خصو يكون. فبالتالي هنا نكمل لك على لو نورو ايموسيونيل ولا ما عرفتش؟ لا تفضل يا دكتوره. شنو هو هذا علاش تيلعب هذا لو نورو ايموسيونيل على لانستان دو سورفي. يعني الانسان عنده روح انه البقاء، دائما تيبغي انه يعيش، وتيبغي ان غريزه الحياه يعني. نعم. تمسك بالحياه، النوعيه ديال الخلق اللي هو احنا البشر، تيبغي انه تبقى دائما، يعني انه يبغي يعيش هو ويعيش ولادو وولاد ولادو. كاين عندنا هذه، وتيبغي انه
تكون عنده حاس بذاته انه تفرض الذات ديالو. هادو كلهم تيدخل في لو نورو ايموسيونيل. وطبعا مع خمسه د الحوايج اللي هما تسميهم لو كور بروفيسيونيل، القلب الوظيفي، كيفاش انه الوظيفه ديالو تيكون تيحبها. لو كور سوسيتال يعني القلب المجتمعي، كيفاش انه يعيش داخل المجتمع. ثم لو كور بيرسونيل يعني القلب الشخصي، كيفاش كيدير نفسه كيكون كيعيش. لو كور فينونسي القلب المالي، كيفاش انه راسو بانه في المجتمع راه كيدخل مزيان، راه عايش مزيان، عنده واحد الموارد كتعيشو مزيان. وبالتالي لو كور سبيريتوال اللي هو القلب الروحي، يحس راسو بانه بحال لا بيراميد دو ماسلو. فوالا نعم. الا بغيتي هي كاينه مقاربه ما بينها وما بين لا بيراميد دو ماسلو. سولمون لا بيراميد دو ماسلو تدخل في ما هو بسيكولوجيك. هذه سي لو نورو ايموسيونيل. هذه فيها شويه ديال الكوتشينغ سكون بوغي ابلي، فيها شويه ديال الكوتشينغ، يعني خاص الواحد ياخذ بيدو ويشجعو ياك لا ويطمنوا. نعم. فمني غادي هو الانسان انك ملي غادي تاخذ هذا المريض هذا وغادي تعطيه واحد جوستومون ان كوتشينغ دون سو سونس، انه تتساعدوا على انه هو راسو براسو يولي هو بغى يخرج من هذه الحلقه ومن الدوامه ديال الخوف وديال انه ما قادرش. مني كتعطيه هذه الشحنه وبانه ريفالوريزاسيون، بانه قادر على انه يعيد بناء نفسه، هنا كتساعده، كتساهل انك تساعده على مستوى التغذيه، وكتساهل كتجي انه ساهل عليك انك تساعده في مستوى الرياضه بجميع انواعها. ما شاء الله. لا انا زعما متفق معك مليون في المية، لان اللي كنلاحظوا عند الناس اللي كيعانيوا من السمنه او من الاكتئاب او هو ديك يعني ديك القدره على التحدي. بعض المرات الناس كيمشيو في هذاك الارتياح، نقدروا نسميوه ارتياح، اللي كيكون عندهم في الديبرسيون، او ديك الارتياح اللي كيكون عندهم في ديك السمنه يلغونونس، يعني صافي كيقول هادشي اللي عطى الله وكيبقى. ففحال اللي شرحتي لنا دكتوره، كيخص الواحد كيبغي شي واحد اللي ياخذو بيدو. هذا هو العمل ديال ما سميتي انت اونفان هاد الكوتشين، نقدروا نسميوها كوتشين ولا العصبي. والواحد يقدر ياخذ عاوتاني يرجع يحب نفسه ويقدر يدخل في هذا المنعطف الجديد اللي نتمناو المستمعين ديالنا كله، يعني يبداو ياكلوا مزيان ويديروا شويه د الرياضه ويتفائلوا بالمستقبل ويبغيو نفسهم. هيدا يبغيو نفسهم، خصنا نبغيو نفسنا، خصنا نكونوا مرتاحين مع نفسنا ونبغيو نفسنا. مهم. ما يمكنلكش انك تبغي الاخر، ما يمكنلكش انك تبغي تعمل، ما يمكنلكش انك تبغي انك تندمج في محيط عملي الا ما كنتيش انت راضي على نفسك، راضي على نفسك، رضا النفس، تقبل الجسم ديالك، تقبلو بالكتله اللحميه ديالو بكل ما فيها، خاص تعرف تبغيه. وبالتالي انت غادي ديك المحبه ديالك للجسم ديالك هي اللي غادي تساعدك باش تزيد لقدام وغادي تمشي مزيان. وبالتالي كيكون ديك الساعه غادي يجي الاختصاصي في التغذيه ولا الميسان سبور، الطبيب الاختصاصي في التغذيات غادي يساعدك بواحد الشكل سهل عليك، لانك انت مساعد على هذه الحاله. هذه هو اللي ندخلوا بها. نعم. اذا طبعا هذه اول حلقه كتشرفينا مدام سميره رضاي علوي محمدي. شكرا جزيلا، خدينا منك معلومات كثيره. طبعا هذه ما نحسبوهاش، لان ما ناخذوش اليوم طريقه استثنائيه، ما ناخذوش مكالمه ديال المستمعين الكرام، ولكن اكيد في الحلقات المقبله غادي يتصلوا بنا الناس وغادي يسولوك. دابا عطيتينا معلومات تقريبا عامه، ولكن بعد خصنا ندخلوا لان كل واحد من هاد المواد اللي عطيتينا فهو بحر يقدر نغوصوا فيه وناخذوا منه اكثر. نعم، عندنا بزاف ما نقولوش. نعم، بقاي معنا دكتوره اذا سمحتي، باش ما نخليوش جاك ستوكلي بوحدو، نرجعوا له حتى هو نهضروا معاه شويه. بقاي معنا باقي نرجعوا لك. شكرا. Professeur Jacques Stockley. Oui, je n'ai bonsoir. Malheureusement rien compris à ce que vous avez partagé avec
Samira. Ben justement, je m'excuse de vous avoir laissé de côté. On parlait arabe, on parlait amour aussi, parce que on a parlé bien sûr nutrition. Il nous a expliqué plein de choses avec plein de détails. C'était très intéressant, mais comme il m'a promis qu'il reviendra dans de prochaines émissions pour nous expliquer encore plus. On a parlé donc nutrition et surtout obésité. Et ce qu'il faut éviter donc pour éviter ce fléau qui nous menace et qui est donc cette sédentarité qui a pour conséquence une obésité qui est une maladie, la maladie du siècle, on l'appelle très souvent. Ce que je ne savais pas, cher docteur, c'est que même la dépression, elle peut être une des conséquences de la malnutrition. Absolument, absolument. La malnutrition donc agit sur le microbiote intestinal et vous avez non seulement des dépressions, mais vous pouvez avoir, à la suite d'un microbiote défectueux, des maladies d'ordre psychiatrique. Par exemple, la maladie dite, comment est-ce qu'on appelle cette maladie, bipolarité. La bipolarité. Donc, beaucoup de maladies psychiatriques proviennent d'une mauvaise hygiène alimentaire, donc d'une mauvaise population des bactéries qui nous habitent, qui habitent notre microbiote intestinal, entre autres. Et donc, c'est très important d'apporter à notre alimentation tout ce que les bonnes bactéries intestinales demandent pour pouvoir nous aider. On leur donne le gîte et le couvert, mais en retour, elles nous apportent énormément de choses et elles communiquent. On a plus de neurones intestinales quasiment que de neurones dans le cerveau. Donc, il y a un échange perpétuel entre le microbiote intestinal et le cerveau. Eh bien, on en apprend des choses chaque jour parce que j'étais loin de penser que même la nutrition avait des conséquences aussi fâcheuses sur notre organisme et surtout sur notre cerveau. Donc, comme on s'était mis d'accord, on va parler aujourd'hui homéopathie. Si vous le permettez, cher professeur, j'ai trouvé une définition sur Internet que je vais lire, mais bien sûr, vous allez nous l'expliquer encore mieux et avec plus de détails. Alors, l'homéopathie, c'est une méthode thérapeutique qui consiste à administrer à dose infinitésimale des remèdes capables, à dose plus élevée, de produire des symptômes semblables à ceux de la maladie à combattre. Il repose sur le principe que ce qui déclenche une maladie peut aussi aider à la soigner et à la prévenir. L'homéopathie est un concept créé en 1796 par un médecin allemand, Samuel Hahnemann. Il repose sur l'idée qu'une substance qui provoque un symptôme peut être utilisée pour traiter le même symptôme de la maladie. C'est ce que vous nous aviez expliqué dans de précédentes émissions avec l'exemple de l'aile, par exemple. Avec l'exemple de l'ail. Ah oui, ou de l'oignon. Ou de l'oignon, plutôt. Voilà. Oui. Donc si vous nous commenciez par nous expliquer l'homéopathie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui... On l'a expliqué, bien sûr, dans de précédentes émissions. Si vous pouviez nous expliquer encore plus. Et je ne voudrais pas terminer l'émission sans parler de remèdes. Actuellement, on souffre... Il y a un froid qui s'abat sur le royaume. On aimerait bien profiter de votre expérience et que vous nous donniez des recettes ou des remèdes pour cet hiver. Alors, justement, les remèdes en homéopathie, c'est quelque chose de très difficile de donner comme ça au hasard. Parce qu'une consultation homéopathique, en général, c'est très pointu. Au moins entre une demi-heure et 45 minutes. Ouais, je comprends. Et on va vous poser des questions bien souvent. Vous allez dire, mais je viens par exemple pour des maux de tête continuels. Et puis on me demande si je dors sur le côté droit ou sur le côté gauche, si je dors la fenêtre fermée, si j'aime les aliments sucrés ou salés, etc. Il y aura énormément de questions qui vont être posées qui n'auront peut-être pas du tout une incidence directe sur la pathologie que vous allez déclarer à votre médecin. Donc il va être très difficile de généraliser. Pour donner des médicaments en disant, écoutez, vous avez
une angine, prenez belladone. D'accord. Parce que, en effet, belladone, par exemple, on a remarqué que lorsqu'on donnait de la belladone en dose pure, mais pas trop élevée pour ne pas tuer la personne, et on a donné ça à des étudiants de médecine en leur disant, vous allez me marquer sur un papier tout ce que vous ressentez. Alors donc, il va y avoir, par exemple, mal à la gorge, mais plutôt du côté droit, mal de la fièvre élevée, une peau chaude et humide, des yeux qui se dilatent, qu'on appelle en mydriase, etc., etc. Et on aura certainement aussi, pour cette personne-là, elle dira, mais lorsque je suis malade, j'ai plutôt tendance à dormir la fenêtre fermée, à me réchauffer, etc. Et donc, là, vous serez sujet de ce médicament qui s'appelle belladone. Mais par contre, imaginons que vous et moi, on sorte sous la pluie un soir, on a été faire un spectacle et on rentre et on est tous les deux mouillés. On arrive chez nous et on démarre le lendemain une otite ou une angine. D'accord. Eh bien, vous allez vivre votre angine d'une certaine façon et moi d'une autre façon. Bien Par sûr. exemple, vous aurez, peut-être justement une fièvre très élevée avec une peau sèche, avec une douleur plutôt à droite dans la gorge qu'à gauche. Et puis, vous aurez envie de boire beaucoup d'eau, très froide, etc. Et moi, qui aurai la même angine que vous, on aura exactement la même chose, mais je n'aurai pas du tout les mêmes symptômes. J'aurai une peau humide, les yeux en mydriase, une température moins élevée que la vôtre, j'aurai envie de me découvrir, envie de boire des petites gorgées d'eau et non pas des grandes comme vous, etc., etc. Et donc, ça va délimiter la différence entre le médicament pour vous qui sera belladone et pour moi, par exemple, qui sera apis. Donc, on ne peut pas donner systématiquement un médicament en disant « Ah, tu as une angine, prends belladone ». Non, parce que ça ne va pas forcément marcher. Et c'est la différence entre la médecine classique et la médecine par hémiopathie. Voilà. C'est la grande différence. En médecine classique, on va donner des antibiotiques, on va donner des anti-inflammatoires, mais qu'est-ce qu'on va traiter? On va traiter, disons, le symptôme, la maladie, directement, sans prendre en compte l'individu dans sa globalité. Tandis qu'en homéopathie, on va prendre l'individu dans sa globalité et puis on va rechercher le bon médicament. Et surtout, l'homéopathie n'a pas d'effet secondaire, même à forte dose. Alors, vous n'avez aucun effet secondaire, si ce n'est éventuellement, imaginons qu'un enfant trouve un tube de granules, comme ce sont des granules qui ont un petit goût sucré, et puis qu'il l'avale, disons, dans le pire des cas, il pourra se faire une diarrhée. Mais enfin, rien de gravissime. Donc c'est là l'avantage, parce qu'en réalité, comment fonctionne l'homéopathie? On va prendre, mettons, on reparle de la belladone. On va prendre une goutte de belladone pure. Si vous pouviez nous expliquer d'abord ce que c'est que la belladone, parce que les auditeurs, ils doivent penser, ils vont aller chez le pharmacien, ils vont lui demander des belladones. Voilà. Alors, c'est quoi la belladone? belladone, en fait, c'est une plante. D'accord. Donc, c'est une plante qu'on retrouve dans la nature et qui ressemble un petit peu aux myrtilles. Vous connaissez la myrtille? Oui, bien sûr. Voilà. Alors, il ne faut pas confondre la myrtille avec la belladone, parce que la belladone a une action mortelle, c'est un poison. Mais on utilisait la belladone, et c'est pour ça qu'on l'appelle la belladonna, oui, la belle femme. Dame, hein, parce que les femmes, à une certaine époque, on mettait une goutte dans les yeux et ça dilatait les pupilles et ça leur faisait de beaux yeux très noirs, très profonds. Et donc, cette belladone est utilisée en médecine traditionnelle
et en médecine donc homéopathique. Mais en médecine homéopathique, on va utiliser uniquement des doses infinitésimales, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans la présentation. Donc on va prendre une goutte de cette belladone qu'on aura triturée d'abord avec de l'alcool. On l'aura préparée pendant 15 jours, 3 semaines. On aura fait une trituration. Et ensuite, on va prendre une goutte de cette trituration qu'on va mélanger à 99 gouttes de solvant. Ensuite, on va reprendre une goutte de ce mélange qu'on va rediluer dans 99 gouttes de solvant. Et ainsi de suite, on va pouvoir monter jusqu'à la 30e centésimale. Donc, c'est la raison pour laquelle, sur les tubes d'homéopathie, comme lorsque vous achetez un tube d'homéopathie, que votre médecin vous l'a prescrit, ça sera marqué peut-être belladone en 5CH. Ce 5CH veut dire que c'est la 5e centésimale anémanienne. D'accord. Juste, je m'excuse de vous interrompre. Conseiller à nos chers auditeurs de ne pas faire des emplettes eux-mêmes. Il faudrait d'abord qu'ils se fassent, donc, qu'ils aient consulté avant d'acheter ces remèdes. Absolument. Donc, c'est la raison pour laquelle je répondais à la question du début. Vous me demandiez, vous allez nous donner des médicaments pour lutter contre l'hiver, etc. C'est très difficile de donner un médicament en homéopathie sans connaître le sujet, puisqu'on va prendre l'ensemble de ses réactions. Ils ne seront pas les mêmes que les vôtres ou que celles de son voisin. Voilà. Donc, en général, en homéopathie, il faut faire une consultation par un homéopathe diplômé qui connaisse excessivement bien l'homéopathie, et en général, c'est toujours un médecin qui a fait qui aura voulu faire de l'homéopathie une spécialisation dans l'homéo. Et donc, ça sera une médecine qui prend beaucoup de temps pour la première consultation. Par contre... les remèdes sont réalisés en fonction du malade. Et qui c'est qui prépare les remèdes, cher professeur? C'est l'homéopathe lui-même ou c'est des laboratoires spécialisés? Donc, non, c'est un laboratoire. Par exemple, il y a plusieurs laboratoires dans chaque pays. Il y en a en France, il y en a en Belgique, il y en a en Allemagne, il y en a en Suisse. Ce sont des laboratoires spécialisés dans les médicaments homéopathiques et qui vont fabriquer ces médicaments. D'accord. Maintenant, il y a plusieurs écoles. Il y a plusieurs écoles et donc plusieurs homéopathies. Et c'est la raison pour laquelle souvent des gens vont voir un homéopathe qui, par exemple, a été formé par un laboratoire. Bien entendu, le laboratoire de produits homéopathiques va avoir envie qu'on vende ces produits. Bien sûr. Donc, on va, petit à petit, il y a des écoles qui se sont déclarées et qui ont manifestement dévié de la pensée de ce monsieur Hahnemann, médecin de son état et chercheur, donc il y a environ 3 siècles en arrière, qui lui cherche le médicament de la personne. Tandis qu'on a dit, tiens, imaginons que, je ne sais pas, vous êtes peut-être sujet de belladone, mais est-ce que peut-être aussi, parce que je n'ai pas tellement le temps de vous consulter, je suis médecin, j'ai 10 minutes à vous accorder. Donc je ne peux pas m'occuper de savoir si vous dormez à gauche, à droite, ou si vous aimez les aliments acides ou sucrés. Donc je vais dire, peut-être que c'est belladone, peut-être que c'est Apis, peut-être que c'est Mercurius, peut-être que j'ai peut-être 10 médicaments qui pourraient éventuellement correspondre à une angine. Mais comme je ne sais pas lequel, je vais donc décider que je vais vous donner les 10 médicaments. C'est comme si vous allez à la chasse avec une petite cartouche ou avec de la grenaille. Il est clair que ça sera beaucoup plus facile d'atteindre la cible avec de la grenaille qu'avec une petite cartouche. Dans le cas de l'homéopathie qu'on appelle pluraliste,
donc qui utilise plusieurs médicaments, en effet, on risque de toucher le bon remède. Mais le problème, c'est que en utilisant cette façon de faire, on ne saura pas quel est le médicament qui aura fonctionné. Alors imaginons que je vous donne ces 10 médicaments, mais que vous avez une aggravation. Vous revenez me voir en disant, docteur, voilà, je ne comprends pas, j'étais venu vous voir pour un eczéma, et je me retrouve à avoir de l'eczéma partout, ça a augmenté, je me gratte de plus en plus. Et ce sera une erreur, non pas de médicaments, puisqu'on aura donné les 10, mais il y aura un médicament qui aura agi dans les 10. Et ce médicament-là, on l'aura peut-être donné dans la 5e centésimale hahnemannienne, donc la dilution à la 5e centésimale. Mais, comme il y a une aggravation, et si on peut remarquer que c'est une bonne aggravation, et qu'est-ce que c'est qu'une bonne aggravation? C'est par exemple, j'ai mon eczéma sur la tête, et puis après avoir pris les médicaments, mon eczéma il est descendu sur mes pieds. C'est une bonne aggravation, mais je ne suis pas dans la bonne dilution. Il va falloir que j'augmente la dilution, passer de la 5e centésimale, peut-être à la 7e, ou à la 15e, ou à la 30e. Mais si j'ai donné 10 médicaments, je ne saurais pas quels médicaments je vais devoir augmenter. Et je ne pourrai pas les augmenter tous. Donc c'est pour ça qu'on revient systématiquement à la vraie homéopathie, qui est l'homéopathie de Hahnemann, qui a fait son chemin pendant ces presque 300 ans. Et donc, ne cherchons pas la facilité, mais essayons de trouver le bon remède qui convient à la personne en question et qui correspond exactement aux symptômes que le patient aura. Vous avez parlé tout à l'heure du jus d'oignon. C'est un exemple qu'on peut donner. D'accord. Prenons le cas de quelqu'un qui va éplucher des oignons. Il va se mettre à avoir les yeux qui larmoient, les yeux deviennent rouges, le nez coule comme de l'eau. Donc, ça correspond à presque un rhume, si on veut bien. Alors maintenant, imaginons que quelqu'un qui n'a pas coupé d'oignon vient vous voir et qui a exactement les mêmes symptômes que quelqu'un qui aurait coupé des oignons. On va lui donner une dilution excessivement faible, donc puisqu'on va monter dans la 5e ou 7e dilution centésimale, et on va donner ainsi l'ordre à notre pharmacie centrale, puisque nous avons une pharmacie centrale que Dieu nous a donnée. Donc on va donner une indication à l'organisme pour qu'il lutte contre cette pathologie. Mais maintenant, imaginons... C'est un peu le mal par le mal, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, exactement. Le mal par le mal. Et vous verrez une chose. Imaginez le cuisinier qui se brûle. En règle générale, les cuisiniers professionnels qui se brûlent vont plutôt avoir tendance à rapprocher leurs mains d'une source de chaleur, non pas directement sur le feu, mais sur une source de chaleur qui va diminuer la force de la douleur, de la brûlure. C'est la première fois que je l'entends de cette... moi, je pensais qu'il fallait mettre sa main sous de l'eau froide ou... Voilà, mais c'est justement... Alors là, vous parlez des contraires. Voilà. Alors, vous pouvez aller donc combattre le chaud par le froid. C'est une solution. Mais en règle générale, vous allez, lorsque vous retirerez votre main de l'eau froide, la brûlure va se refaire sentir. Tandis qu'en l'approchant vers une source de chaleur un petit peu moins chaude que celle qui vous aura brûlé, va faire disparaître la douleur. Imaginons aussi pour la fièvre. Vous avez deux possibilités. Un enfant a de la fièvre, 42 fièvres. Vous pouvez soit le plonger dans de l'eau glacée, sa fièvre va définitivement tomber, mais vous pouvez aussi lui donner un bain avec juste 1 ou 2 degrés de moins que sa température. Donc, un bain à 38 degrés pour une fièvre à 40 degrés va faire
son effet. Et donc, ça s'appelle soigner les semblables par les semblables. Et les fondements de l'homéopathie, c'est en fait ce qu'a découvert Hahnemann, c'est la loi des similitudes. Donc, les semblables guérissent les semblables. Ça, c'est très important et c'est la base, justement, de l'homéopathie. Et je pense que Samuel Hahnemann, il s'est inspiré aussi de nos aïeux, parce qu'il semblerait que nous nous sommes un petit peu éloignés de comment guérissaient ou comment cherchaient les remèdes nos aïeux qui avaient de grandes techniques, mais qui par le temps, on a délaissé en faveur d'une industrie pharmaceutique. Disons que Hahnemann a repris des travaux de Paracelse et d'Hippocrate. Parce que Hippocrate avait remarqué que l'hellebore blanc, qui est une plante qu'on trouve en Europe centrale, avait remarqué que cette plante, lorsqu'on la prend pure, qu'on la mange comme ça, elle vous donne une diarrhée énorme. Mais on a remarqué aussi que cette plante, prise à petite dose, soignait justement les diarrhées. Et donc, Hippocrate déjà avait soulevé la guérison par les semblables. Et donc, petit à petit, ça a été repris par Paracelse et ensuite par Hahnemann, donc ce médecin allemand, qui avait remarqué que les écrits d'Hippocrate étaient très intéressants et il a commencé à faire des expérimentations sur lui-même et ensuite sur ses étudiants pour s'apercevoir qu'en effet, les drogues prises en très petite quantité avaient une influence sur la maladie qui représentait en fait les mêmes symptômes que quelqu'un qui aurait pris cette drogue pure. Et donc c'est là la merveilleuse histoire de l'homéopathie, parce que vous avez enfin une solution pour respecter le serment d'Hippocrate que tout médecin fait. Et dans ce serment d'Hippocrate, il y a une clause qui dit d'abord ne pas nuire. D'accord. Et donc, en homéopathie, vous ne pourrez jamais nuire à votre patient. Parce que le médicament est pris à une telle faible dose qu'elle ne pourra jamais provoquer des maladies iatrogènes. Ou d'effets secondaires. Pardon ? Il ne peut pas provoquer d'effets secondaires graves, disons. Voilà. Non seulement elle ne provoquera pas des effets secondaires graves, mais elle ne provoquera pas vraiment d'effets secondaires. Tout à l'heure, je vous parlais d'une aggravation. Elle peut produire une aggravation, mais cette aggravation peut être bénéfique. Elle est toujours bonne en général. Il y a deux solutions. Ou l'aggravation est mauvaise. Par exemple, imaginons, on appelle ça la loi de Hering. Imaginons que mon eczéma sur le pied s'en aille, mais que j'ai un eczéma qui commence à se déclencher sur la tête. Là, ça sera une mauvaise aggravation et je saurai que le médicament que j'ai donné n'était pas le bon médicament. Mais ce n'est pas grave, parce qu'on pourra immédiatement antidoter et donc ça ne sera pas une autre maladie qu'on va déclarer avec le médicament. On va avoir la même maladie qui va augmenter. Parfait. Mais elle peut augmenter dans la bonne aggravation comme dans la mauvaise aggravation. Mais il n'y aura jamais des maladies iatrogènes. Qu'est-ce qu'on appelle les maladies iatrogènes? Ce sont les maladies causées par des médicaments. Par exemple, je prends un médicament qui va me déclencher un problème d'hépatite, donc un problème sur le foie. Ça sera un médicament qui aura été peut-être pris pour justement enlever un problème dermatologique. Et donc, mon eczéma partira avec de la cortisone, par exemple, mais peut avoir une influence et déclarer une autre maladie, par exemple sur le foie.
Imaginons. D'accord. Et ben, comme on le dit toujours, il semblerait que l'homéopathie, c'est plus précis que la médecine classique et qu'il prend donc la personne dans sa globalité, ce qui donc peut donner de meilleurs résultats, c'est évident. Excusez-moi, je vous entends très mal, cher monsieur. Ah, d'accord. Et maintenant? Voilà, ça va mieux. Là, ça va D'accord. mieux. Bah, si vous permettez, on a délaissé un petit peu notre invité de ce soir, Madame Samira Ridaï. On va donc Oui, donc clore je voulais- ce débat d'aujourd'hui avec elle. Donc, je vous salue, cher professeur. Je vous dis au revoir donc et à la semaine prochaine. Oui, je voulais juste, disons, Bien faire sûr. une parenthèse. Donc, pour l'homéopathie, donc que les auditeurs comprennent bien que seul un médecin homéopathe, un Exactement. bon homéopathe peut régler le problème. C'est Quant bien à de Madame le Samira rappeler. Ridaï, donc je précise aussi parce que je crois qu'on n'en a pas parlé. Donc, elle est aussi enseignante auprès de l'académie en nutrition. Et c'est une personne qui est excessivement compétente en nutrition. Oui, on a pu nous en rendre compte durant nos brefs échanges en début de cette émission. Donc, merci, cher professeur. À la semaine prochaine. On revient donc vers لالا سميرة رضاي. لالا سميرة دائما معنا. معنا سيدي انا دائما معك. احنا فرحانين اليوم بعد نتكلموا شويه بالعربيه لان كاين بعض المستمعين الكرام اللي اتصلوا بنا وكانوا قالوا لنا ما كرهوش يسمعوا الصوت بالعربيه باش يقدروا يفهموا احسن. كيشيروا لي بان الوقت ما بقاش. اذا كان عندك غير شي نصيحه توجهها للمستمعين الكرام في هذه الاجواء ديال البرد، وان شاء الله الاسبوع القادم اذا كان في الامكان عاد نتعمقوا شويه في هذا الشيء هذا. اذا كانوا شي نصائح سريعه تعطيهم للمستمعين الكرام في هذه الظروف ديال البرد. النصيحه اللي غنقول لجميع المستمعين اللي معنا الآن هو أولا طبعا الصحة هي أكبر تاج على رؤوسنا. صحيح. فلكي نحافظ عليها ما نحتاجينش الكثير من الأشياء. أول حاجة نحتاج لها هو أننا مع هذا الوقت ديال البرد طبعا كيف ما قلتي ما نكتروش على راسنا بالستريس اللي يمكن يؤدي بنا الى ما لا نحمد عقباه. طبعا لان الستريس كينقص من المناعه ديالنا، ينقص من المناعه ديالنا باش نزيدوا وحنا كنحاولوا نحافظوا على راسنا من هذا الوباء اللي كاين الان. صحيح. ناخذوا القسط من الراحه بالنوم الكافي، اننا نعسوا 7 سوايع ديالنا على الاقل. والحاجه الثانيه الاكل يكون بشكل اللي يزيد يدير يطلع المناعه ديالنا، ماشي يضرنا. مهمه ولو انه كاين البرد الحركه مهمه. نعم. للجسم ديالنا كنظن ان وكاين حوايج هذا مثلا يكون عندنا الاليمونطاسيون ديالنا الاكل ديالنا يكون هو اكثر قاعدي بازيك بليس كو اشيد، بحيث اننا نكثروا من الخضروات والفواكه اكثر من اللحوم. اذا غادي نبقاو بهذه النصيحه الاخيره، يعني نكثروا من الفواكه ونتحركوا شويه، نعملوا شويه ديال الرياضه، لان بحال اللي قالت الدكتوره فالصحه هي تاج فوق رؤوسنا، وكنظن بان الجميع في هذه الجائحه عرف بان الصحه هي اهم شيء في هذه الدنيا هذه. شكرا مدام سميرة رضاي العلوي محمدي، كنتمناو تكوني معنا في الحلقه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. اذا شكرا، وكنشكروا المستمعين الكرام على الوفاء ديالهم، على امل نتلاقاو معهم الاثنين الجاي في 6 العشيه مع البروفيسور جاك ستوكلي ومع الدكتوره سميرة رضاي علوي محمدي. كنشكروا معاد اللي كان في الاخراج والهندسه الصوتيه، وكنشكروا ياسين اللي كان في كل ما يتعلق باليوتيوب، لان عندنا قناه يوتيوب الا بغيتوا تتبعوها كيعاودوا فيها هاد لي زيميسيون كلهم اللي كنديروا في كاب راديو. اذا شكرا مستمعي الكرام والى اللقاء. كاب راديو.